ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الكحول تودي بحياة نحو 3.3 مليون شخص في العالم سنويا، أي أكثر من ضحايا مرض نقص المناعة المكتسبة السيدا والسل والعنف مجتمعين. وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه في عام 12 و2000 أدى استهلاك الكحول إلى وفاة 3,300,000 شخص في العالم، وهو رقم يسجل ارتفاعا على حصيلة عام 5 و2000 البالغة 2,500,000. It may be legal, but it is still a drug. Be safe, be sensible, know your limit. Alcohol is a drug too. Think before you drink. Your body belongs to you. The purpose of this presentation is to help you understand the impact that alcohol has on your brain and the damage it can do. Our goal is to provide you with information which will enable you to make informed choices in relation to safe alcohol consumption. Did you know? Healthy people metabolize alcohol at a fairly consistent rate. As a rule of thumb, a person will eliminate 1 standard drink or 10 mils of alcohol per hour. And remember, it's not how many drinks you have, but how much alcohol you consume. Several factors influence this rate, including gender, age, height, weight, general health, the presence of food in the stomach, the concentration of alcohol in the drink, and prescription or illicit drugs taken by the person. It's the blood alcohol concentration, or BAC, which is the key to why we are affected by alcohol. Basically, your blood alcohol concentration is the relationship between the total amount of alcohol in your system divided by total body water, because alcohol is dissolved and diluted in water. So that's also why drinking lots of water with any alcohol consumption is a really good thing. The BAC and the effects of alcohol go up when the body is taking in alcohol faster than it can metabolize it. فتيات بوكو حرام أصبحت قضية دولية بعد تدخل المجتمع الدولي في التنديد بما حصل من اختطاف فتيات بريئات عددهن يفوق 200 من قبل جماعة إسلامية متطرفة، وفي محاولة للصيد في المياه العكرة وتحسين صورتها الدولية، عرضت إسرائيل المساعدة على نيجيريا لإطلاق سراحهن. السؤال الحارق: من ينقذ الإسلام من المسلمين؟ اختير الفيلم التونسي الساخر شلاط تونس للمخرجة كوثر بن هنية للعرض في افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام. يحكي الفيلم قصة حقيقية عن رجل مجهول كان يقود دراجة نارية يضرب الفتيات من الخلف في الشوارع بآلة حادة عقابا لهن فيما يبدو على زيهن. ويصور الفيلم محاولات تعقب أثر ذلك الرجل بعد الثورة لمحاسبته على أفعاله. وتسعى المخرجة كوثر بن هنية فيما يبدو من خلال فيلمها إلى طرح قضية التغيير في المجتمع التونسي بعد الثورة. Vous, Kawther Ben Hania, vous avez choisi de raconter une histoire retentissante qui est devenue, si l'on peut dire, une légende urbaine. C'était en 2003 en Tunisie. Votre film s'appelle Le Chalat de Tunis. Racontez-nous quelle est l'histoire de cet homme qui est aussi anonyme. Oui, alors le Chalat de Tunis, c'est un fait divers qui a eu lieu. Moi, j'ai axé le film sur 2003, mais il a eu lieu en Égypte, par exemple, au Maroc, en Syrie. C'est l'histoire d'un homme sur une mobilette avec une lame de rasoir à la main et qui balafre les fesses des femmes. Donc, on ne sait pas trop si la légende urbaine, elle s'est construite après le crime, ou c'est le crime qui a déclenché la légende urbaine, ou c'est l'idée qui a précédé la légende urbaine. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation autour de cette affaire. Le chalat, le balafreur ou l'homme à la lame qui s'en prend, on le rappelle, aux femmes, qui s'en prendrait en tout cas aux femmes à l'époque, qui étaient selon lui mal habillées. Alors comment votre film a-t-il été accueilli par le public tunisien? C'est ce qu'a voulu savoir notre correspondant sur place, Thibaut Cavaillès. Le chalat, c'est le balafreur, un homme qui en 2003, dans Tunis, tailladait les fesses des filles un peu trop légèrement vêtues.
Il n'a jamais été arrêté. Faits divers ou légendes urbaines, le film en tout cas utilise l'histoire du Chalat pour montrer une réalité du pays, le quotidien des femmes face à un relatif machisme. الشعب يريد ترمى من حديد فما البنات اللي الله وحد عليهم لا حسد. Un film satirique qui mêle fiction et documentaire dans les salles de Tunis, surtout des jeunes et beaucoup de filles ravies de voir leur calvaire porté à l'écran. Tout le temps, partout, matin, midi, soir, il n'y a pas d'heure. Tu marches dans la rue, tu te fais embêter à cause de ta tenue, même si elle est respectable. Elle, par exemple, elle, parce qu'elle a des cheveux que l'on remarque, un style un peu spécial, ils vont l'embêter. Ah, tes cheveux, ah, Shakira, mais de quoi je me mêle? Cette attitude, la réalisatrice du Chalat de Tunis en a elle aussi souffert. Le film lui a servi de thérapie, dit-elle, pourvu qu'il serve aussi ce qu'elle dépeint. L'idéal pour moi, c'est qu'un vrai macho voit ce film et arrive à comprendre à quel point c'est ridicule, en fait, et c'est absurde. Puisqu'on est dans la comédie, le rire, c'est-à-dire le but, c'est de faire rire les machos, entre guillemets, d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, quand elle rencontre certains de ces machos adeptes du balafreur, Kauter Benhania en sourit. C'était un malfrat, mais il ne s'en prenait pas aux femmes qui portaient le voile, seulement à celles en tenue moulante. Une révolution des esprits qui reste encore à faire. Peut-être ce film y contribuera-t-il. Kauter Benhania, ni un documentaire ni une fiction, vous avez l'habitude de dire quand on vous pose la question qu'il s'agit d'un docu-menteur, j'ai bien dit menteur, au sens mensonge, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est une fiction écrite de bout en bout, mais qui est filmée d'une manière documentaire avec toute la stylistique et les codes qu'on connaît dans le genre de documentaire. Et au fait, ce qui est encore plus troublant dans ce film et qui parfois pose beaucoup de questions, c'est que le film il est sur une affaire qui a eu lieu, donc un fait divers, qui en même temps qui est situé entre le fait, donc, et aussi la rumeur, la légende urbaine. Donc le film, comme ça, il ressemble un peu à son sujet ou son idée de départ. إنها الأم، إنها الأصل والأساس والقاعدة، إنها المحبة والعطف والرحمة. إن الله يوصيكم في أمهاتكم، إن الجنة تحت أقدامهن. لنشاهد هذا الفيديو. جمال نزلها على الستاج، ما بدي تطلع بصور المجلة. ما بقدر نزلها. نزلها ماشي، أنا بنزلها. لا ما بتقدري تنزليها، أمي بدها تصور معنا. عمل لك نزلها. خلاص. أمي روحي عدي مع أخواتي. ماما. أمي سمعتي شو قلت لك؟ روحي عدي مع أخواتي. يا جماعة أنا بدي بيع أمي. في حدا بيشتري؟ حبايبي
حبيبي يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. يا احلى غنوة في دنيا حلوة غنت معايا وجمال. يلا غمد 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 ماما، غمد غمد يا روحي يا جمال غمد. شو؟ ما في حدا بيشتري؟ أنا بدي بيع على أمي. يا حبيبي على ما يبدو ما حدا بده يشتري. يا أمي انت يا عمي. يا جماعة بقدم لكم أمي، أم جمال، الإنسانة البسيطة اللي تعبت وكافحت لحتى صرت مهندس وحبتني يارا بنت الأكابر. أمي اللي ما رضي حدا يشتريها. باركي لي أمي، أنا بشتريك. يا عمري انت. مين اللي قدر مثلك يمشي مثل دمي؟ مين اللي عرف صبرك؟ مين الحمل همي؟ مين اللي قدر مثلك يمشي مثل دمي؟ مين اللي عرف صبرك؟ مين الحمل همي؟ العالم لو على بعضه. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرة الأخبار. بقيت مشاهدة طيبة لبرامج قناة الجنوبية، وفي أمان الله.